बर्थडे गर्ल कहाँ काटो? इधर आ रही है। हैप्पी बर्थडे लाइव बाबा। हैप्पी बर्थडे बाबा। यस। तो खाना सर्व हो गया था, चाइनीज़ का मूड हो रहा था तो चाइनीज़ ऑर्डर किया। तो हम लोग ssworld एंटर हो रहे थे। मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी कि किस तरह हम लोग गए। फॉर द फर्स्ट टाइम आई विजिटेड ssworld। अच्छा लगा मुझे। आई थिंक आप लोगों को जो अच्छी चीज़ें हों आपकी कंट्री में उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। व्हाट डू यू से गाइस? रश बहुत ज़्यादा था। आई थिंक इसको बने हुए 3 इयर्स हो गए हैं। मैं फॉर द फर्स्ट टाइम गई हूँ। मैं समझती होती थी कुछ छोटा सा होगा। तो आए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाजमी वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके। तो ये ट्रेन जा रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। Sometimes you people want to be at the quiet places, at the peaceful places, but sometimes, very rarely, you people want to be in a noisy places. The kids were enjoying. और ये देखें टिकट्स घर पे कितना रश था। अब आप लोग बताएं कितने लोग इरिटेट हो रहे हैं ये देखते हुए कितना शोर है। और आई थिंक द टीनेजर्स हैव मोर एनर्जी, मोर zeal, मोर enthusiasm rather than us। तो लगता है बुढ़ी रुएं आ गई हैं। समटाइम ऐसा लग रहा होता है। व्हाट डू यू से? आप लोग एंजॉय करते हैं? तो लाइबा एंड लुबाबा वर एंजॉइंग।